मो माँ झुटी कटिची ये झुटी देखु। ओहो ये होनी गोटे हाथ मोबाइल वीडियो एत क्लियर होनी मोबाइल पुराना कैमरा क्वालिटी नहीं चली दवा कथा जंदा पिंपुड़ी मो मोबाइल वीडियो हेनी हम ना वीडियो हम वर्षा दिन हेले प्रोब्लेम डाल चोरी करने पड़ो ना छेली उपास यहाँ कौन साप ना कौन नाई नटाटा। हाय हेलो जय जगन्नाथ साग मैंने आज गोटे नुआ वीडियो को पुणी थे स्वागत। तो आज हूँ दशहरा ता सहित सुदर्शा व्रत भी तो वर्षा प्रबल नादुची पूरा शहे शहे नादुची काल राति तो उठापी बहुत लेट हो जाइए दिन 9:30 है एबे उठिली वर्षा दिन जबरदस्त नींद तो एबे जीवा मो सकाल सकाल उठी खाई खुआ देकी कौन गोटे मिशन रे बाहरी जा तो चलत आज सुदर्शा व्रत माँ झुटी कटिची तो देखा चलत। तो सकाल सकाल झुटी कटा है आज हूँ सुदर्शा व्रत तो यहाँ मो माँ झुटी कटिची ये झुटी देखु बढ़िया लगे छुआटे बेले देखुची मुझे झुटी मस्त लगे तो ये कटाई देखु। झुटी सब कटाई पूजा चलती बोधे मम्मी मोर पूजा करुचे हूँ सुदर्शा व्रत पूजा चलती माँ लक्ष्मी को पूजा तो चलतु मम्मी पूजा सरू एबे आम खाईदे खाईदे कि नुआ मिशन रे बाहरी जा तो एबे खाइबा कौन है रोषे देखा जाओ। चटी कौन रोषे कर एस कौन रोषे चलती रोषे हो आलुदम फुटुचे जोरसोर तो अब खिया हम एबे खिया सर जाइए बाहर जा नुआ मिशन रे छेली डाल आने जा वर्षा हूँ प्रबल वर्षा देखी पारे वर्षा बहुत जोर हो तो छेली आज चोरिया जापरें तो डाल आणिकी दबा डाल तो आम बाड़े ना ये गोटे बेल गछ होती निम गछ ये डाल खाइबनी देखा कहार बाड़ू चोरी करते हो। तो वर्षा दिन वर्षा प्रबल ढालुची ये 2-3 दिन डाल आने जावाई पड़ो डाल तो केने ना गवर्नमेंट जगार तो ना क्या बाड़र पशिकी चोरी करदेव जहाँ बाड़र पशे ता बाड़र काटा तो जीवा साड़ा डाल का कौटे हो देखा कंटा काठी भी ना भांगी क्या घर रे मागिबा गुरुवार झील घर घर नहीं कि कंटा काठी तो बाहर जा मेघटा टिके छाड़गने पलैबा जीवा एबे ता आगु गोटे मुंड पर सेफ्टी दे देते हो क्या उदा होते हो ना ये जोरीटा मुंडर घुड़देवा ओहो ये को होनी गोटे हाथ मोबाइल धरची ना प्रोब्लेम हो का तो ये दरीटा को मुंडर देदेवा बास आ ठंडा लगे आ मथा उदा हबार ना मुंड उदा हेनी देदेवा बास सेफ्टी पूरा आ मुंडे पानी लगे ना बाहर जा डाल काटापी जय माँ दुर्गा कंटा काठी नहीं आसी वर्षा टिके छाड़ी जाइए तो डाल कौटी काटा देखा चारिआडे तो नोटा खाली डाल ना तो
ଯିବା କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଣ, ନଦୀ ପାଖରେ କି କେଉଁଠି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆସିନି ତ ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ। ତ এইটা ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଷି ଗଛ ନା, ଏଇ ଡାଳ ଖାଇବନି। ଆଉ ସେ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖି, ବଣ ପ୍ରବଳ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ଡାଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଛେଳି ଉପାସ। ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ତାପରେ ଆମର। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଠି ଡାଳ ମିଳୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ କ୍ଲିଅର ହେଉନି, ମୋବାଇଲ ପୁରୁଣା, କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଚଳିଦେବା କଥା। ଆଉ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବନି? ହବ ନା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ତ ଡାଳ କେଣେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଠି ନଅଟା ନୂଆ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଛେଳି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ବାଁଝେଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ନଟାକା ମାଡ଼ିଛି, ସେଇ ନଟାକା କାଢ଼ିବା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ମୋର ଆସିନାହିଁ, ତ ଦେଖିବା କେମିତି କାଢ଼ିବା। ଡାଳ କାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସରିଯାଇଛି। ହାଲତ ଖରାପ ଡାଳ କାଟି କାଟି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଡାଳ, ନଅଟା ଆଉ ରାଇଲ 4ଟା ଛେଳି ଅଛି। ତ ଏତିକ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଘର ପାଖକୁ, ଡାଳ ଯାକ ବାନ୍ଧିବା, ତାପରେ ଅଲଗା କାମ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା। এইটা କ'ଣ ସାପ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ନଟାଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ତ ଡାଳ କାଟା ସରିଯାଇଛି। ଡାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଣିକି ପକେଇଛି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ବାଜୁଛି। ବର୍ଷାଟା କାଟିଲା ପରେ ଡାଳଟା ବାନ୍ଧିବା। ତ ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଡାଳଟା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଟେନସନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଛେଳିମାନେ ତାର ଖାଇଦେବେ। ତ ଏବେ ଡାଳ ଯାକ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଧୋଇ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଡାଳଟା ବାନ୍ଧିବା।